ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। وہ दरवाजा तोड़ देते तो नेशनल असेंबली का नुकसान हो जाता। सर हमने यहाँ भी आपका ख्याल किया, थोड़े लोग भी रले हुए सर नाल सर। तो आपकी कस्टोडियनशिप में है सर, आपकी कस्टोडियनशिप में कि आपकी इस पार्लियामेंट को जिसके आप कस्टोडियन है, जिसके आप बादशाह हैं, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚਕਾਰ जार या डाकू तो हाँ कोई नहीं सर। असा किसी मज तो खोली नहीं सी, बेगैरती का मुजाहरा करते हुए नचदा टपदा पे आंदा, इस पे भी लानत करो। बेशर्मी जो है वो अंधेरे में ही होती है ना जी। बेगैरती थोड़ी देर बाद छन 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 शुरू हो गई सर, चौथे तक पहुंच गए। जो आइंस्टाइन इत्थे कल बह के कह रहे सर ना 10 फुट ही अंदर आए हैं। मैं उन लुकमान हकीमों को बताना चाहता हूँ 10 फुट नहीं है, ये थोड़े विचकार जे प्रेसी साहब आ गई खांसी, मैं कहा लाहौल वाला कुआ था वो पता ना पता तू बताऊंगा सर। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा सर। जलसा हुआ, जलसे के बाद हम पे FIR कर दी गई, ये रोना धोना मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। जलसे होते रहेंगे, आगे भी होंगे, FIRs भी होती रहेंगी। FIRs होती रही हैं सर, ऑपोजिशन पे FIRs होती हैं और हमेशा झूठी FIRs ही होती हैं, और मैं उसकी तफसील में नहीं जाता हूं। हमारे चेयरमैन के हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया गया, चेयरमैन गौहर के हाथ में, और हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्लैशनकोव पकड़ा दी गई। हमारे एक सीनियर लॉयर है शुएब शाहीन साहब, वो हमारे दोस्त उस दिन अदालत में कहा कि बटेरा नहीं उठा सकते, उनके हाथ में 9mm का पिस्तौल उठा दिए, आतिशी असला और पता नहीं क्या और क्या चीजें, बड़ी मज़का खेज सी वो FIR है। 5 नहीं 500 FIR भी कर लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ये जदोजहद जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब बात नहीं आना। सर आज जो तकलीफ है FIR की नहीं है, गिरफ्तारी की नहीं है, इस बात की भी शायद इतनी तकलीफ नहीं है कि मेरे शरीफ तरीन चेयरमैन को किस तरीके से आपकी इस पार्लियामेंट के दरवाजे पे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। शायद इस बात की भी इतनी तकलीफ है कि तकलीफ नहीं है कि किस तरह मेरे भाई शेर अफजल को इस पार्लियामेंट के गेट पे बदतमीजी बेहूदगी के साथ बेगैरती का मुजाहरा करते हुए MNA को इतने MNAs के सामने किस तरीके से उठाया गया। शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरा चीफ बाहर खड़ा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को यह कहता रहा कि तुम्हें किस MNA की जरूरत है, बताओ। जितने MNA अंदर मौजूद हैं, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो बाहर आ जाता है, लगाओ उसको हथेड़ी और यहां से ले जाओ। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरे चीफ को बार बार कहा गया कि तुम अंदर जाओ, जब कोई बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। अगर मुझे तकलीफ है तो मुझे इस बात की तकलीफ है सर कि आपकी इस पार्लियामेंट को जिसके आप कस्टोडियन है, जिसके आप बादशाह हैं, जहां आपका कानून चलता है, जहां आपका हुक्म चलता है, जहां हम आपकी पार्टी से हैं या नहीं, हम आपको काबिल एहतराम समझते हैं, पार्टियां मुख्तलिफ सही, मगर आपकी इस क़यादत और इस कस्टोडियनशिप को मानते हैं। उस पार्लियामेंट के दरवाजे पे रात 11-12 बजे के दौरान ताले लगा दिए गए। सर एक आपको बात बताता चलूं, हमें यह बताया जाता रहा कि आपकी जरूरत है, किसकी जरूरत है? शेख वकास अकरम की जरूरत। ओके लेट्स गो, गिरफ्तारी देते हैं? नहीं। हामिद रजा की जरूरत है, जैन कुरैशी की जरूरत है, 3 आदमियों की जरूरत थी। आप तहरीक इंसाफ के इन दलेर MNAs को देख लें, इनके नाम याद रख लें। ये जो बाकी लोग हमारे साथ पकड़े गए, इनमें से कोई MNA किसी FIR में मौजूद ही नहीं था, और ये सब सर अपने अपने लॉजेस में चले गए थे। जब इन्हें पता लगा कि इनके 3 भाई जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, ये सब लॉजेस से वापस आए, उसी पुलिस से गुजर के गए थे, वापस आए। मैंने इन सबको कहा कि चले जाओ वापस, तुम हमारे साथ क्यों फंसते हो? और खुदा की कसम क्या ये लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों को यहां अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपसे राब्ता हुआ सर, बार बार राब्ता हुआ, हमारी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन चैम्बर खोल दिया जाता। सुन लें आप सब, नोज लॉबीज खोल दी जाती, क्योंकि बैठने की जगह कोई नहीं थी उस पार्लियामेंट में जिसके हम हिस्सा बन के बड़े फख्र से इतराते हैं बाहर कि हम मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। मगर इसी पार्लियामेंट के अंदर हमें किसी ने बैठने के लिए कोई कमरा खोल के नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाबियां नहीं है, किसी ने कहा कि बंदा नहीं है, किसी ने कहा कि CDA के ये मातहत है, CDA वाले चले गए हैं। CDA वालों की सर कोई हैसियत है? CDA वाले नु ते कोई एक टके मां डिप्टी डायरेक्टर फोन करे ते पूरा महकमा राज नचदा टपदा पे आंदा, और यहां सेक्रेटरी नेशनल असेंबली का ऑफिस या स्पीकर ऑफिस की का मजाल है सर CDA की। बहरहाल इसने भी लानत करो, ओदी भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि सर 11-12 बजे ताला लगा दिया गया आपकी पार्लियामेंट के गेट को, ताला, ना कोई आए ना कोई जाए। जैन कुरैशी साहब को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, इन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि ले आओ, वो ड्राइवर गया तो फिर वापस नहीं आ सका सर, अंदर आने की इजाजत नहीं थी। हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि आप निकल आए, इनके इरादे ठीक नहीं है, आपके इल्म में है। पता लगा कि उस तरफ रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। पता लगा कि यहां पुलिस ने जगह जगह पे घेर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमने कहा ठीक है, पार्टी ने यह फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि हम सब यहीं रुकेंगे, क्योंकि सुबह इजलास है, यहीं से हम सुबह अपने चैम्बर्स में मुंह हाथ धो के इजलास में बैठ जाएंगे। चीफ विप यहां मौजूद है, जिंदा जीता जाता, ये बाहर पुलिस को कह के आया कि बताओ तुम्हें किस MNA की जरूरत है, वो खुद गिरफ्तारी देगा। सो अगर कोई ये समझता है कि हम यहाँ छुपे हुए थे तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम पार्टी डिसीजन के तहत हमने ये फैसला किया कि सुबह हम यहीं से इजलास अटेंड करेंगे, उसके बाद हम इकट्ठे जाके बाहर गिरफ्तारी दे देंगे। 3 बज गए, 3 बजे मेरे मुहाफिज, मेरे जाती मुहाफिज अंदर आए और उन्होंने मुझे बताया कि बाहर 5-6 गाड़ियां काले शीशों में, एक डबल कैबिन और एक जीप आके रुकी है, और उसमें से नकाबपोश उतरे हैं और वो प्राइवेट कपड़ों में है।
ہم اس بھرم سے بیٹھے تھے کہ اس ہاؤس میں، اس بلڈنگ میں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے. اس بلڈنگ اسی کو چور چکار جار یا ڈاکو تو ہاں کوئی نہیں سر. ٹھیک ہے، ایسا کسی دی مجھ کھولی نہیں سی کہ جڑا سانو کسی دی مطلب ہے کہ کیوں گل کرا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی یہاں سے لے جائے گا، ہمیں تو پتا تھا کہ ہم تو آپ کی کسٹوڈین شپ میں ہے سر، آپ کی کسٹوڈین شپ میں اس ہاؤس کے اندر ہے. تو ہم تو اسی بھرے میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب محافظوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی سچویشن بنے تو تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی. میں نے اپنے محافظوں کو روکا کہ تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. ہم میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ کپڑوں میں نقاب پوش ہیں، پتہ نہیں کن ارادوں سے ہیں، تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائیں، سکیٹر ہو جائیں. کوئی فرسٹ فلور پہ چلا گیا سر، کوئی سیکنڈ پہ. اب یہ آپ کا یہ جو فلور ہے یہ پتہ نہیں فورتھ ہے کہ تھرڈ ہے، آئی ڈونٹ نو. یہ سب سے اوپر فورتھ. میں اور زین قریشی صاحب ایسے تھے پہنچ گیا تھوڑے فورتھ فلور دے ہوتے. کوئی دوسرے تھے، کوئی تیسرے تھے. کمرے دروازے لاک تھے سر. ایک ہمیں دروازہ مل گیا کوئی کھلا، میں اور یہ شریف آدمی ہم اس کمرے میں گئے اور ہم نے اندر سے لاک کر. ساتھ ہی بجلی چلی پورے 3 بجے. جیسے دے انٹر دا پارلیمنٹ، جسٹ ریمبر، ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی. اسی آ ٹھیک ہے. گھنٹہ گزر گیا، ہم وہیں پہ. آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، بجلی آ گئی. ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ دیں گے. آپ کو پتا ہے روشنی میں تو مطلب بے شرمی جو ہے وہ اندھیرے میں ہی ہوتی ہے نا جی. کہتی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ تھا کہ چلو کہ میں ٹپ ٹپا کے 1/2 گھنٹہ ہو رہے ٹور لئیے کام نو ساتھ بند بند کر کے پھر اس بعد صبح تھوڑی منہ دھوا کے نال سے آگے بہ جاواں. مگر وہ سیانے سن کو تواڈے لوگ بھی رلے ہوئے سن نال سر. تھوڑی دیر بعد چھن 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 شروع ہو گئی سر. میں کہ لے بھائی چابیاں لب گئی. ٹھیک ہے جی. ادھر ادھر کمرے شمرے. مجھے قریشی صاحب نو آ گئی کھانسی. میں کہ لا حول ولا قوت او پتہ نہ پتہ تو پتہ ہوئے سن. وہ مجھے باہر جا کے کہے تو تو چپ کر. وہ آئے، انہوں نے کہا جناب آپ یا نکلے باہر یا آپ یہ دروازہ توڑتے. اچھا I don't know whether they knew it was us or not, but they started banging the door. نکلو. چوتھے تک پہنچ گئے. جڑے آئنسٹائن تھے کل بیٹھ کے کہہ رہے سن نا 10 فٹ ہی اندر آئے ہیں. میں ان لقمان حکیموں کو بتانا چاہتا ہوں یہ 10 فٹ نہیں ہے، یہ تھوڑے وچکار تھے. ٹھیک ہے. بہرحال جناب میرے حال ویکھ کے مسکرائے، میں بھی مسکرایا. انہاں مینوں آکھیا جناب شیخ صاحب اگے لگو. میں نے کہا بھائی آندے پے پیار نال آندے پے کوئی نہیں ایویں سر اسی پھر بھی تہاڈا خیال کیتا تسی ساڈا کیتا نہ کیتا سی تہاڈا بوا بچایا جی. وہ دروازہ توڑ دیتے تو نیشنل اسمبلی کا نقصان ہو جاتا. سر ہم نے یہاں بھی آپ کا خیال کیا. دروازہ کھولا سر. 3-4 لوگ جین چیز یہ وہ کھڑے سن. انگریزی گفتگو کی تھی انہاں اسمی دا سڑے سن بھی آندی چھوٹی موٹی. اچھا یہ ہیں وکاس اکرم جنگ سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت ڈبیٹ کے حوالے سے تقریر کے حوالے سے بہترین مقرر ہیں. اور یہ وہ سارا قصہ بتا رہے تھے کہ کس طرح قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ ہوا، ان کا کیسے اریسٹ کیا گیا، کس طرح انہوں نے تکریم کو پامال کیا جو پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے تھے. ہم اتنے اعتماد سے اور اس غرور سے پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں تھے کہ یہاں پہ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ آپ کے پارلیمنٹ میں جو اسپیکر اس کا کسٹوڈین ہے اس کی توقیر کو پامال کرتے ہوئے ہمیں گرفتار کیا گیا. اور وہ تو دروازہ توڑنے لگے تھے لیکن ہم نے آپ کا دروازہ بچوایا اور وہ ان کو گرفتاری دی. ہم والنٹیئر ان کو گرفتاری دینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر تحقیر کر کے تذلیل کر کے گرفتاری کی جیسے کہ کسی کی ڈائریکشن پہ بات ہو رہی ہو اور یہ عمل درآمد ہو رہا ہو. جیسا کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کے ان کی گاڑی سے نکال کے تو ان کو اریسٹ کیا. یہ کہانی تھی جی. وہ بتا رہے تھے ہمارے وکاس اکرم شیخ.